my name is Gita Lisyana Sihombing. I'm from and nice to meet you. Today we will talk about entrepreneurship and aquaculture. In this current situation, can be fisheries to become a promising opportunity? In my opinion, the fishery sector should be able to become a promising opportunity. Why? Because we can deny that currently many people are paying attention to the fishery sector. Indonesia is a country of many islands, with an area of 1/3 of land and the rest of the water and sea. Many people are beginning to realize that the marine and the fishery sector have the potential for a new source of economic growth that is also a source of livelihood for society and for the nation's future hope. In terms of facts, what can Indonesian water be proud of? Indonesia's sea area is 70% of its total area. Indonesia also has 17,504 islands with the second longest coastline in the world, which means the Indonesian Sea is able to provide an important source of protein that has traditionally been the main food. Second, providing three sea lanes known as the Alur Laut Kepulauan Indonesia makes Indonesia play an important role in the global supply chain. Third, Indonesia's marine and coastal life vegetation make a significant contribution to global oxygen supply and carbon dioxide sequestration. And yet, there are still many surprising facts about Indonesian water, both marine and freshwater. The fact that we have now should be able to make the fishery sector a promising business opportunity. As a maritime country, the potential for the fisheries in Indonesia certainly does not need to be doubted. With abundant resources and good management, Indonesia should be able to dominate business in the marine and fishery sector. One example is entrepreneurship. As time goes by, the rapid and the global change in the business environment demands the birth of clean, thorough, disciplined, and the professional entrepreneurs. What can be used as entrepreneurship in the fishery sectors? First, fish farming. The freshwater fish farming business is getting more and more tempting. Indonesia, as a country with very large population, is a potential market for fishery products. Usaha yang saya jalanin ini sekarang adalah usaha budidaya ikan. Yang dibudidayakan adalah ikan patin dan juga lele. Ya, usaha ini cukup menjanjikan masa depan yang baik karena ini adalah salah satu kebutuhan pokok di pangan ya. Program pemerintah juga ada salah satu program ketahanan pangan nih, kita bisa menyumbang di salah satu program pemerintah itu. Dan juga kenapa dipilih ikan ini, karena ikan ini di sini ada kandungan protein yang sangat tinggi, bagus tumbuhan otak bagi anak-anak. Ada menurut yang sudah pernah kita uji lab di sini adalah ada kandungan DHA dan EVA ada di sana, jadi sangat bagus untuk pertumbuhan anak-anak. Dan juga usaha ini sudah saya mulai kurang lebih 18 tahun berjalan ya, 18 tahun berjalan sama Dak. Ini dimulai dari 2 petak, nambah tahun bertambah seiring dengan bertambahnya permintaan pasar, kita mengembangkan expand ke usaha itu. Dan untuk saat ini kita bisa menyumbang ikan sedikit banyak di pasar tradisional. Nah, mengapa kita pilih ikan ini? Karena Indonesia ini kurang lebih 70% daerahnya laut. Jadi kita pilih untuk di ikan karena lokasi tempat tinggal juga menjanjikan. Di sinilah kita bisa kontribusi apa kita ya, kita kontribusi ikan, kita pilihlah ikan ini. Dan juga saya sudah lihat dari 10 rumah tangga
paling sedikit 3 keluarga itu makan ikan setiap hari. Kalau dibuat akumulasinya, penduduk Indonesia sekarang 200 juta. Jadi untuk ikan ini sangat menjanjikan. Target pemasaran saya adalah masyarakat sekitar. Ya, paling minim radius 5 sampai 10 km dari tempat usaha budidaya ini kita bisa jangkau. Kita menyumbang ikan di pasar-pasar perumahan, pasar tradisional, bahkan kepada para penjual keliling. Itu target pasaran kita. Dan seperti yang tadi yang saya sampaikan, karena di sana kandungan gizi yang cukup tinggi dan baik, dan ikan ini sangat rendah kolesterol karena dia termasuk golongan daging putih, jadi sangat baik bagi kesehatan juga. Saya optimis itu akan berkembang. Khususnya patin ini sudah termasuk komoditi ekspor, udah dikirim ke luar negeri, berarti menjanjikan pasarnya. Perjalanan usaha itu ibaratnya gelombang air, ya, seperti kadang ada naik, ada turunnya. Disinilah kita diuji komitmen seperti apa, dan tidak putus-putusnya kita belajar melihat situasi dan kondisi yang kita pelihara. Dan di sini kita coba berinovasi apa yang harus kita lakukan terhadap budidaya ini. Banyak kendala-kendala, termasuk khususnya di penyakit, cara penanggulangannya seperti apa. Walaupun jatuh bangun jadi seorang usahawan, kita harus optimis pasti berhasil di endingnya. Untuk melakukan satu usaha, pertama harus ada kemauan, yang kedua tekad, yang ketiga mau sharing, mau belajar. Dan kita sambut sekarang program-program pemerintah melalui kelompok-kelompok pembudidaya perikanan, karena program pemerintah sangat banyak saat ini untuk mendukung masyarakatnya, sehingga masyarakatnya taraf hidupnya meningkat. We can conclude that entrepreneurship in the fishery sector is a promising opportunity. Although, of course, there will be many problems faced, but there will be solutions that can be found, including assistance or support from government. However, many responsibilities must be fulfilled in order to turn the fishing industry into a business opportunity. One of them is to alter people's mindset. There are many mindsets that need to be altered. Making the fishing industry a business opportunity also means that it must meet the needs of Indonesian marine life. We must not extort or even rob the life and wealth of Indonesian water by turning fishing into a business opportunity. So, be smart entrepreneur, guys. Hope you can be inspired from this video. Keep it up, and thank you.